بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا وإمامنا وشفيعنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. أما بعد، محترم سامعين، مكرم بيعين، مربيون، أحبابول، أستاذول، ونرى تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى بيقول الحفظ أمانة مدركوك يبقى صحيح منهج الصراط المستقيم، طريق النبي وصحبه الكرام. الله بيقول له صحيح منهج بر قائم ركوك إنه ولي ذلك والقادر عليه. أزيا ونران حسي شوني بار رجوع عشت طريق سد شوف عشان شجري مالي دش لم بدرس للعلم من سلسلة دروس الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. دش لم برد دروس الإيمان المطلق ومطلق الإيمان من الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه. نعم، يقول المصنف رحمه الله: وأركان الإيمان 6 أن تؤمن بالله إلى آخره. إيمان سوى الركن، إيمان الله هو الركن، سوى الركن. سوى الركن إن كنت لقي حديث جبريل معروف الرسول صلى الله عليه وسلم تسأل وجه أخبرني عن الإيمان. إيمان المتعلق عرض وزان عدو رسول صلى الله عليه وسلم يجواب أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله إك وملائكته دوي، وكتبه تين، ورسله سار، واليوم الآخر فاس، وبالقدر خير وشر سوى ركون توني أساس إيمان. زين أعمال باطنة بله باطنين بيقوم باطني عمل زين ظاهر عمل كلمة شك دون، نماز رقامت قران، روزة دارون، زكاة أدى قران، حج قران. يعني أعمال ظاهرة إنه الإسلام هو أو أركان الإسلام. إسلام أركان ليس في إيمان زي أطلق. إذا أطلق بنا إيمان خدولي الإيمان فوات زدي إسلام لفظ ذكر نغير دولة على إيمان المراد. فرا دين أعمال ظاهرة أعمال باطنة بيقون فرا كامل دين إبارك هذا الإيمان. لأن حديث مدش الإيمان 70 شعبة. إيمان الله بلي خد ترغالر أو شخصي شعبة توي إيمان إسلام إحكي معنا jadi عام قولوا بنا إيمان خدوله على إيمان إسلام بيقون أقوى. عام قولوا إسلام خدوله الإسلام خدوله على بيقون إسلام إيمان دين رحمن. jadi الدينين فوات ذكر وجدله الإسلام والإيمان. على إسلام كان جنس إيمان كان جنس. على إسلام المراد ظاهري عمل زين أركان الإسلام. إيمان المراد زين باطن عمل زين أركان الإيمان. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. دين الله سبحانه وتعالى قرآن شريف مدزات الدينين ذكر وجه فرق وجه. قالت الأعراب آمنا ذات أعراب كلا يري رسول صلى الله عليه وسلم ورموت حزر دير آمنا أرى إيمانني أنا أرى مؤمني أنا أرى لأبو بكر وعمر وعثمان أرى فرق هذا. إذا رزم دلا مؤمن أرى يندلا مؤمن نو بيهد لا توارى يندلا مؤمن نو. قل لم تؤمنوا توارى إيمان زبا باطن إيمان سيبا جو مكمل نو. توارى الإيمان كامل الإيمان نو. توارى الإيمان ناقص توارى مسلمان يدجو. توارى جو ظاهري أعمال زيناسي ينو ماذا جو فكوي نفرو. توارى باطن ما كنقول فكوي. توارى مسلمان يخيو، مسلمان يخيو، مؤمن يخيو. يا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم توارى القلب ما تجيبا الإيمان أسي يعني باطن إيمان يبقى جو فرانو. تيسافي مسلمان مؤمن فرق مغزودي عام غير خد العام مسلمان خلاه معناته فراد دين مانويا أي مؤمن فراد دين مانويا.
تاخد يبقى مسلمان يبقى مؤمن. إن لو زيد فرق قريد دولة مقصود إذا مسلمان ماني ظاهري أعمال، مؤمن ماني باطن أعمال. على كل حال إن شاء الله منتظر أرى واضح بو. إيمان دو قسم، إيمان هو قسم دو قسم. شنو يقولون؟ الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق مطلق الإيمان. الإيمان المطلق ماني الإيمان الكامل، يبقى كامل إيمان عسيبة. زي الحديث المدش لا يدخل المؤمن لا يدخل الجنة إلا مؤمن. جنة ما تقولي فاري ودي بقى مؤمن بندا، يعني يبقى كامل الإيمان، يبقى ولدي جنة تقولي باللائق بغير عذاب صرا بلا عذاب. جنة ما تقولي ودي بقى المؤمن يعني كامل الإيمان. تبقى الإيمان المطلق يعني مانوش يبتلوني إيمان مطلق أصل معناتي يبتو كامل الإيمان، مانوش يبتو أصل يبقى مطلق الإيمان. مطلق الإيمان ماني ناقص الإيمان. يعني الإيمان الكامل زبرة الإيمان المطلق هذا يبقى أبازي بيه إيمان آني بعدي، يعني كل ما غريري كل ما شك ديره الله يزين فرص كل فرص، يعني فرص غريدي فرائز كل زين فرص غريدي مثلا نماز روزة حج ما أبغى فرص زدو فرائز أصيت لهم ده زين نقول له مؤاخذة زين نقول له الله يدوري وزين نقول له والله عذاب سي زين فرائز دو واجبات بلها إن بيقوم مكمل آني بعد زين الله يدهون درجنا كل حرام غريدي زنا سوري وغيره وغيره زين كبائر الذنوب بلها زينو ماذا مبتلا ولي بالله نعوذ بالله كيامة معلوم ماذا دراسي عذاباسي إنو تزدر فرق الدروكي إنو ماذا مبتلا ولي فورا توبة وري بلي صغير الذنوب تستغفر وري بلي نغيم خيوم دي إبا شما دي بندا إبار فواتي كياسي الإيمان المطلق أسي إبار فواتي الإيمان إبار مدرس إبا إيمان أسي إبا الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل إبا جنة ولا إنسان. نعم أرجواسي ده مطلق الإيمان يعني زي خروج بندا دي بربطر باشا بشي تقصير أسي فرض ما دي تقصير أسي نماز دو ما دي بشي تقصير مقصر في الساعة عند الله زين كبائر الذنوب أسي نما دي مبتلا يعني بربطر واجبات واجبات مدى التقصير برازين محرمات أسي إنه مدى معلش مبتلا وتاكي يعني قواف فاسق إنسان الله النفر من إنسان تكي خيومي بر متعلق خديبتو بندي بر فاتي كاسده أصل الإيمان أسده مطلق الإيمان أسده إدار بطر الإيمان المطلق ني إيمان كامل ني تباركي خيوم إبا بندا مؤمن فاسق بندا إبا كي بندا مؤمن فاسق إبا مؤمن هنا اعتباره أصل الإيمان إبا بطر كلماسي أصل الإيمان أصل أسديان الله اعتباري مؤمن فاسق ديك الله إدار بطر تقصير أسي واجبات دي فرائز أمدي إدار بطر معاصي إدار بطر نافرماني أسديان الله بره فاسق واجبا مؤمن ناقص الإيمان مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق. هذا وجه جيبا مؤمن فاسق جيبا والعياذ بالله فرائز أمدي مقصر كبائر الذنوب أمدي مبتلع واجبات أمدي مقصر محرمات أمدي كي مبتلع إبا زودي توبان وغوري مجدو لي إبا كابر إبا جهنم تخبرنا لا إبا ربطور زودي أصل الإيمان أسدو لي كلمة باقي أسدو لي يعني توحيد أسدو لي إبا مقصرو ليو مذنبو لي بربطور كياسي كيبا كياسي لا إله إلا الله كلمة إبا يعني توحيد أسي يعني شريك أكبر نقري كفر أكبر نقري إبا تو مارش با مولی با خوره تحت مشیئت الله یوم القیامه قیامت معلومه دی با الله مشیئت الطلی الله يسالي بره عذاب بره الله سالي بره معف بره الله سالي بره حتى كعذاب قليو يبرا الله جهنم مدي دليو إذا جهنم تدين الدين باسيبو إذا جهنم مدي خالد مخلد نطيبو جهنم مدي هميشه خالد مخلد تابو دي بخمنا ديواني كي والعياذ بالله ثم والعياذ بالله كفر أكبر أطبع شركة أكبر لغير مريبو طبعا نقول والعياذ بالله يبقى خالد مخلد أما يبقى أصل الإيمان لمريبو زيدون قنا قريبو قرقوي زي الحديث ما ده الشيء خده هنا هون جبريل عرب بشارة دير خده طوان ومتربطو توزي هون قبل ده كلمة شك دي لا إله إلا الله يعني فكم واحد قولا فعلا عملا إبارة الموية
ইবাল্লা বলি রে জান্নাতের বাশারত ওয়াইন জানা ওয়াসারক দি চুরি করে গই ডাহাতি করে গই বদমাশি করে গই জানা করে গই ইতো জান্নাতি ইয়ানি কেন জান্নাতি ইয়া আউয়ালি আও আযাব ফাইরি ইয়ানি আল্লাহ সালিবার মাগগুরি দিব আল্লাহ সালিবারে তৌহিদ রুজু চাই এবার অন্য আমাল চাই আল্লাহ এবার চাইলে মাগগুরি ধারি জান্নাত দিব আযাব নদী আর আল্লাহ সালিবার আযাব করিব মগরিবা আযাব গলিও ইবা জান্নাতি দিনে দিন জান্নাত হয়ে যাবে দিনে দিন ইবা জান্নাত হবে হামেশা কি আল্লাহ তাইব ইবা জাহান্নামের না তাইব yani হানুমান এন্দিলা জান্নাতের বাশারত مثلا اصل الايمان ده الايمان المطلق المثال دي هنراري يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ايمان لمن لا امانه له يعني بلومبر الكليب أصل الإيمان والمثال لا إيمان لمن لا أمانة له زبار بوتر أمانة ني يعني زباي منشور دو خبازي نغري بهيماني نغري يقول دي نبي هد فكا مومن আর জিবার ভিতরে আমানত নাই ইটার ভিতরে ঈমান নাই কইয়া লা ঈমান মানে ইটার ভিতরে ঈমান নাই জিবার ভিতরে কি নাই আমানত নাই তো ইয়া নরমালি ভাই এন দেনে জিবার ভিতরে আমানত নাই তে কাফির গিয়ে না ঈমান নাই মানে নাউযু বিল্লাহ মুকাম্মাল ঈমান সলব গই ইতে কাফির গই الدرد مليبا خالد مخلد في نار جهنم ان لا ايمان لك نبي جد اصل الايمان كامل الايمان زباسي زبار أراكي خوي الإيمان المطلق الإيمان المطلق زبار الإيمان الكامل بالله إيمان في وجود يعني زبار بوتر أمانة ناي إتر بوتر كامل الإيمان ناي والعياذ بالله كنا في هذه حديث مود أرمت أخذ نفي كمال الإيمان أصل الإيمان إتر بوتر أصل الإيمان باقي أسي الدروت مليبة تحت مشيئة الله مثلا درو أرجو حديث ما دقاه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن زبا زنا كراسي يبا يهود زنا غور دكتم مديبا ايمان الحالة مدن عطاكي زنا غور ديبا زي اكتم مدي زنا غور يعني زنا غور حالة اكتم مدي زنا ركتم مدي زنا غور دكتم مديبا ايمان الحالة مدن عطاكي عند الله سوري غور دكتم مديبا ايمان الحالة مدن عطاكي شرب حد دكتم مديبا ايمان الحالة مدن يعني مثال دي نبيه زدون كبائر الذنوب اسي كبيرة غنا زدون أسين غورد دكتور مدي بإيمان حد مدرس زوادرة وكمان زواكرة دكتور مدي با إيمان كامل الإيمان نطق يعني وهو مؤمن مني يعني وهو مؤمن كامل الإيمان يعني كامل الإيمان نطق با يعني الدروم مدي مولي بجنة ولا نو الدروت مولي با جنة ولا نو تو جنة ولا نو ماني جهنم ولا دين لا يعني داري جنة زبدل بطرون نيبا جنة زبل لايك نطقي যদি তবানো করে দলি এর দূর তবানো করে মরে গিয়ে হই বা তাহতে মাসি আতিল আর মতাখর যখন গবন্দা মজ্জে যেদুন গুনাহ করিব করো যেদুন কাবায় দুনুমাদ মুক্তালা হইব এবার যদি আসল ঈমান এবার বুতরে আসল ঈমান বাকি আছে দলে আসল ঈমান জাহিল ন দলে এবার তাহতে মাসি আতিল্লাহ এবার আল্লাহর মশিয়ত তলে আল্লাহ সালে মাফ করিব আল্লাহ সালে এবার আযাব করিব বুঝনা যায় তো খন্না জাহান্নামী জিবা আসল ইমান হারাব লাইয়ে তৌহিদ হারাব লাইয়ে তো আসল ইমান মানে আর মতাখর জিবার ভিতরে তৌহিদ বাকি আছে তো দুই কিসম আল ঈমানুল মুতলাক এরহ আল ঈমানুল কামিল আর গসদ মুতলাকুল ঈমান يعني أصل الإيمان نعم أشعر أن النقطة يعني بوزيوة جولير تو شريعة ما دزنت قرآنتك حديثتك بعض عمل المقابل مدي إيمان نريو جاكوي مثلا در الله دقي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله سبحانه وتعالى ممدى قسم خر الله يقسم خر دي كان خدتوان رابر قسم قريو دي سبحان الله ينزل قسم دي سحيد الله حمشة أو غالبا قسم هذا خنو مخلوق لير والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جل بكم قسم
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والليل إذا سجى والتين والزيتون وطور سينين والعصر إن الإنسان لفي خسر. الله سبحانه وتعالى أكثر مخلوقات لي قسمها مغربا مدى الله ينزل نفس القسم هي هاتوا الربر قسم غير يا محمد لا يؤمنون ترى الظلم مؤمنون غريب يا هاتك توارا حاكم نبنا فاصل تزدون عندي تقليد غريا سيزة ترى الرسول صلى الله عليه وسلم رفاصل معني يري فقر كتاب رفاصل معني كيف فقر كتاب ما زيري فلان إمام الحسن زيري فلان مولا الحسن زيري ترى سيبا اختلاف المسألة يعني تنازعهم قريب الله سا قرآن حديث الطرف نوعيه الله حدقي ترى مؤمن وماني كافر وجدنا نو ترى زدور قرآن حديث الدورة الدور ناقص الإيمان زيتو قرآن حديث الدورة زي بوي عندي تقليم مده فجته اتو ناقص الإيمان با تحسس زيت دكوار أصل الإيمان نحر بالله والعياذ بالله تو خانه کن چیز ناقصه له ناقصه تو ته کار خود جواب ندیل الله بیاین تو ای منوش گواه زنت معاصم مده فوری بی باست دسته اصل الایمان کی وری بله حرای بله نسال الله السلامه والعافیه تو قرآن حدیث مده خانه کن عملی ان درجه دی ایمان زایل دول ارتو صابری به عملی ان خنا زد عملی از دی شریک اکبر دول زیبا ایمان نافی و اصل الایمان نافی گیره تو زیان دوارا إيمان ناقصيا زدي شريك الدا كفر نوعيا هدن أعمال تبزي بدك إبا مراد كامل الإيمان ناقصي دي تو أرمى تخير بيان توي قرآن أمدي أو حديث أمدي بانا إيمان لفظة بانا إيمان هذا مراد فراد زين حديث مدى الشيء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم يعني إسلام إيمان دينيا أكي معنا زود الدينيا فوات الشيء دول إسلام إيمان زين حديث جبريل مدى الشيء أخبرنا عن الإسلام رسول صلى الله عليه وسلم كخار أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيته يبقى أعمال ظاهر أعمال يبقى إننا بلد أركان الإسلام تو بعد خد أخبرنا على الإيمان تيسبة إيمان الإسلام فرق أسه زود الدينيا فوات ذكر يدولي زود أكنا كان أركان بذكر يدولي الدينيا أكي معنا نعم طيب مؤلف سافي كيخار وأركانه أي إيمان الأركان صوّن أن تؤمن بالله فولا الأمور مدى الله رور إيماننا خند الله إيمان فولا شروط الله وجود الإيمان الله عاصي الله موجود الله عاصي دي الله عاصي دي أنور إيمان أنا كتبه الله موجود الله ريكار قرين غريبا الله عاصي دي أنا الدليل فولا شروط فطرة دبني هذا كان سبب جسم بربطرك فطرة عاصي عقل عاصي شرع بيقوله ضلالة وردي كي الله عاصي دي أنا الحديث ما دخل ما من مولود إلا يولد على الفطرة هارو إنسان ماربرت جون الله دي أكتم ما دي بفطرة ترى جون الله يعني إذا فطرة ما الله سديان عسي الله وجود الله الوحدانية ترى بريمان تكي تما بابو زيري بري يهودي بنا بلغو أمدل النصارى بنا أمدل البرديس بنا بلغو أمدل البداتي بنا بلغو بندي ليريا فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه زند الحديث ما داشي تو إسفه عقله فطرة الضلالة بقولتك الله سيديان كالله لكل موجود من موجود هذا كم موجود يا روري إيجاد غوري قاسي هارو مخلوق إبارة فودا غوري قاسي كارا ديكير أسماء زبين أسماء مدو خدوم مخلوقات هدين تراسان الدلا سورج زبين مدو خدوم مخلوقات خطو شغل مخلوقات إنسان شغل مدي فايكو شغل مدي جالو تئيب بيقوم موجودات ينورو فودا غوري قاسي وتبجنا لكل حادث من محدث ليس في عقله فطرة الضلالة وردك الله سبحانه وتعالى بوجود أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون هم هايم بيقولوا بك يا سي خالق سيم يار بعد الإيمان بالله بترى الله الربوبية ترى إيمان فولا الله أسدي أنا الإيمان الله ربوبية ماني زدوم مخلوقات أسيم بيقولوا فويدا وريه صرف الله رفعت شريكنا يبدو الله ربوبية الإيمان دي بارة توحيد الربوبية بلها يعني الله أكي يوجد
तमाम मखलूकातेर फायदा गजे अल्लाह फायदा करिबार समय अल्लाह तो हनो शरीक न लागे अल्लाह तो हनो मददगार न लागे ला शरीक वाला मुइन अल्लाह तो हनो मदद जरूरत छिलो मदद कुन फायाकुन ओ जब होगी बात चीज अल्लाह निजर आते फायदा गजे हल बात चीज अल्लाह कुन फायदे कुन ओ जब होगी तो ऐसा फे खल्क़ते मुल्कियतते इन बिगुन रिज़्क़ियत इन बिगुन सुब्हानहु व तआला الزانر ملكية الله سبحانه وتعالى شريك ناي ألا له الخلق والأمر تقول توحيد الربوبية أو الإيمان بالربوبية الله ربوبية ريماننا تو يا بعد الله الألوهية ريماننا يعني زيدون بندق كل بالا هم غرير لكن هم غرير زينور أعمال صالحة خوازا زينور عبادات خوازا ينوم الله فانت شر سريف إن الله فري بده خلا بند الله إنه فري يبقى هذا الإيمان بألوهية الله يعني تمام عبادات المستحق سريف الله أكسات الله فانت خلا كمستحق إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد مني تربي جنور معبود سريف أقوى معبود ديوانك الله يبقى فانت خلا كي شريكنا عبادات مده نعم يقول لي توحيد الإيمان بتوحيد أو الإيمان بالألوهية تسمعنا حكيم فلم إيمان المراد الإيمان بالله إذا فعل ركون الوتر فعل الله وجود الإيمان الله ربوبية الإيمان الله الألوهية الإيمان تيار بعد سلم برم مده الله أسماء الصفات الري الله سبحانه وتعالى تو أسماء الصفات ولله الأسماء الحسنى الله تو هذا أسماء حسنى سين لر الله رم عطاء خير عليه أسماء الله أسماء الصفات तो सिफात असी नरी इमानाना बरी बासमात इसबराना बरी इन नरी इस बात करा बरी उताविल बरी ना बरी बा अल्लाह तो आता सुखी अल्लाह तो आता से अल्लाह तो टेंगा से अल्लाह तो ओला से अल्लाह तो सोगा से अल्लाह तो हाना जदून अस्माई अल्लाह अल्लाह सिफात जिक्री इन बिगुन ईमान रखा बरी बा हकीकतन अल्लाह तो चीज़ ना से होनी के इनकार बरी ना बरी बो ताविल बरी ना बरी यालोर मुराद इंदिला आतोर मुराद कुदरत यालोर मुराद इला अल्लाह सुब्हानहु व तआला सिफात रुत अल्लाह गुशो अल्लाह खुशी अल्लाह ताजुब वलाकिन আল্লাহর সিফাতুর জিবাগ কাইফিয়ত আছে কাইফিয়ত আল্লাহ বাদে খুনিকে হইনে পারে আল্লাহর আতর কাইফিয়ত খুনিকে হইনে পারে আল্লাহু আলাম আল্লাহর আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ খুনদিলা ফুনে দে আল্লাহ খুনদিলা দেখে দে লা ইন আল্লাহর শান ইয়ালিকু বিজালালিহি ওয়া আযামাতিহি مخلوقات الصفات غير الله صفات لكنه سيء ليس كمثله شيء الله هدكي الله دل خونو كيني الله صفات الدل خونو كيني الله أفعال زينة سي بندر أفعال الدل الله سبحانه وتعالى ذات اعتباره صفات اعتباره أفعال اعتباره الله ليس كمثله شيء الله دل خونو كيني طب جو نعم توي يقول ده الإيمان بالله فولا ركن دوسرا ركن يده إيمانار يبات اللمبر كليب دولمبر ركن يلدي ركن اللي من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة الملائكة ملائكة جمع ملك ملك من فرشتة ملائكة يبقى جماعة يبقى عالم زند إنسان عالم ملائكة يو عالم الله سبحانه وتعالى في رستار خمتو في دا وجه نور التو دا وجه نوراني مخلوق غيبي نعم غيبي مخلوق أهران وديكي زين الله سبحانه وتعالى عرفت غيب الله موجود ديان نور إيمان عند الله ملائكة يبا غيبي مخلوق يبا موجود ديان نور إيمان أنا بليو ملائكة يبا غيبي مخلوق يبا رأيت إيمان أنا بليو يبا موجود ديان يبا مخلوق موجود خونو كزيدان خدولي فرستا الناي فرستا إيمان واني تكافر والعياذ بالله توي فرستا إترى الله يخون تويدا بيترى نور تويدا بيجي আর ইতারার মেম হামুল দিয়ে সিরিফ আল্লাহর ইবাদত করা ইতারা তার কোন হাম ইতারার আসল খাম কি নাম খুদুন ফিরিস্তার আল্লাহ খুদুন ওয়াজাইফ দিয়ে খাম দিয়ে নাইবু মন্তু মগর উমুমান উমুম সকল মাদে ফিরিস্তার খাম সিরিফ আল্লাহর ইবাদত করা আল্লাহর বন্দেগি করা দিন রাত এক গুরি বানা ইবাদত করে দুরাশিদে বাজ হাদিসুন মাদে খুদুন ফিরিস্তা যেদিন দুটি ইতারার ফয়দা বুঝিয়ে দিল তিতি আহমদ আল্লাহর মুত্তাকিয়াম قائم لله
কিয়ামত আইফান ইতে দুটি আর তাবুদি ফিরিস্তে বা আর ওদু ফিরিস্তা রুকু গজ্জা কিয়ামত আইফান রুকু তাজে বুদি এই তুলা বাজি না এক করে কিয়ামত কাইমুল হ্যাঁ এই যে রুকু তুত ইবা সরতুল আর ওদু আছে সাজদা করাম মাদি কিয়ামত আইফান সাজদা করাম মাদি আল্লাহ ইসাববিহুনা আল-লাইল ওয়ান-নাহারা লা ইয়াফতুরুন ওয়া মান ইনদাহু লা ইস্তাকবিরুনা আন ইবাদাতিহি ওয়া লা ইস্তাহসিরুন ইয়া আল্লাহ দিন রাত এক গুরির বানা তাসবিহ করা বানা রুকু সাজদা এটা রাত কি না তো কুলিফ ন ইতারা তকিনো জাগো আর তোমার দিল তোই খদুন আছে ফেরিস্তা আল্লাহ আলাম ফেরিস্তা খদুন ইনার আদত আল্লাহ তো বাদে খোনে কি হতো না এরম লা ইয়ালামু জুনুদ রাব্বিকা ইল্লা হু আল্লাহ বাদে খোনো কি না দেন ফেরিস্তাই খুদু খোনে বাড়ি তারা খদুন আছে সুবহানাল্লাহ বুখারী মুসলিম দিনও মধ্যে সেই হাদিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি মেরাজ মারি হদে রুফি আলাহু বাইতুল মামুর আসমান মধ্যে কাম বাইতুল মামুর আছে জেন্দিলা জমিন মধ্যে বাইতুল্লাহ আসিয়া হারম শরীফ মধ্যে কাবা শরীফ এন্দিলা আসমান মধ্যে ফেরেশতা কাম বাইতুল মামুর আছে জিয়ানো মাজাইরি তারা নামাজ পড়ে জেন্দিলা আরা বাইতুল্লাহ মাজাইরি নামাজ পড়ে এন্দিলা ফেরেশতা কল নামাজ পড়ে কি হদে নবী হদে ডেইলি 70000 ফেরেশতায়ে হদে বাইতুল মামুরের মধ্যে ইনা নামাজ পড়ে হদুন ডেইলি 70000 ফেরেশতায়ে ডেইলি নামাজ পড়ে ইতারা আর মাতে ওয়াবস জাদিন আর মাতে ওয়াবস আইনে ইতারা নামাজ পড়ে গিয়ে গই বাদেন আর হদুন আছে 70000 যে তারা নামাজ পড়ি ফেলে ইতারা আর মাতে ওয়াবস আইনে ইতারা ওয়াবস বলা টাইম নেবা খালাস এই ধুন আস আল্লাহ তো ফেরেশতা সুবহানাল্লাহ 70000 যে তারা নামাজ পড়ে ইতারা আর মাতে মওকা না পাইলে ওয়াবস আয়রা আর মাতে নামাজ পড়ি আল্লাহ সুবহানাল্লাহ نبي هدي يصلي به كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم خلاص قيامت أيضا أرموا كنفا ولا أرموا تواب سيب الله إيه دون بريست الله تو يا الله بعض حديث ما داشت أسمان هرزيان أسمان ديكرا خطر أسمان نار نبي هدي إيه دون بريست أسمان أمده har dua firistat dormiyan mad khudur faisala khode sariga olor faisala jinna otoba sariga olor faisala sidi har dua firistat dormiyan mad eitu firista ya Allah toy armata khoir bayain arkanul imanur butere 2 নম্বর টুনি ফিরিস্তারে খন্দিলা ইমান ফিরিস্তা আছে দে মওজুদ আছে রে আর নদী কিলিও আর আল্লাহ গাইবলে ফিরিস্তা আছে আর জাগাম বাদে ইয়ার ওরে ইমান রাখা বলিব বলে শুধু যে কোনো কি ফিরিস্তার উজুদর কুফরি গজিতে কাফের 2 নম্বর মাদে ফিরিস্তা কলর বুততু আল্লাহ বাস ফিরিস্তা কলর নাম জিকির গজে কোরআন শরীফ এন্দিল হাদিস শরীফ মাদে বাস ফিরিস্তা কলর নাম জিকির গজে নাম ইনরে ইমানানা হনে কি নাম ইনরে ইনকার গজে জিবরিল হইর হনে ফিরিস্তা না হইলে বে কাফের কেতে কোরআনের রুজুত লাইয়ে হাদিসের রুজুত লাইয়ে এন্দিল্লাহ तमाम इजमा रजुत लाइए तो बुझो तो आरा जिन नामच मतलब जिब्रील मिकाइल इसराफिल इतरा नामचे मलकल मौत मालिक रदवान इनर ईमानानी इतरा नामरोरे अर्जिनल नामनो इनर इजमाली ईमान 3 নম্বর মধ্যে ইতারা জিন সিফাত কল বয়ানি ফেরেশতা কল জিন সিফাত কল বয়ানি কোরআন হাদিস মধ্যে আর ইনর ঈমানানি জিন জানি আর তোর ফুতুনো জিন আছে কোরআন হাদিস মধ্যে যে দূর আছে এ দূর ঈমান বাকি মারা مثلا ধরো জিবরিল আলাইহিস সালাম মাশাআল্লাহ জিবরিল আলাইহিস সালাম মুতাআল্লিক নবী কি হয় ইবাতু 170 ফাক আছে কই হওয়ান ফাক 170 ফাক আর কি কইম 170 ফাক আছে ইবাতু এন হইবাতু 800 আছে অথবা 500 আছে আর ফলসফা নগরীম 170 ফাক খন্দিলা ফাক আল্লাহু আলাম আর আনো দেখি مثلا ফেরেশতা কল সিফাতুমাই কেসি ইতারা ইনসান সুরত লেভারি ইতারা নূরানি মখলুক ইতারা কি সুরত লেভারি ইনসান সুরত লেভারি জানি জিবরিল আলাইহিস সালাম ইনসান সুরত গুরি নবী হাসান দি হায়াল কলবি হরগো সাহাবী আছিল ইবা সুরত গুরি এর আকসার নবী এর আইতো দেন হাদিস উমর বিন খাত্তাব ইনসান সুরত গুরি গো বদু ইবার সুরত গুরি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসি আসি عندنا ابراهيم عليه السلام حاسيل لوط عليه السلام حاسيل انسان شكل مده تسبع را يانوري منانيوم ده
তারা ইনসানের সকল ভারি দিয়ান অনেকে যদি ইনকার করে কাবুরি যাবে সুন্দর বন্ধুতে আলিমান বিল মালাইকা হদ্দে মামুলিনো ইমান বিল মালাইকা মাদি ইমবিগুনা ইতারা উজুদের ইমান ইতারা যেন নাম আছে নামর ইমান আর ইতারার সিফাতের ইমান ইতারা ইনসানের সকল ভারে দে ইনসানের সকল গুরি আম্বিয়া কলার হাসে আইয়ে দে রসুল কলার হাসে আইয়ে দে ইন্দিল্লা মারিয়াম আলাইহিস সালাম জীবন নবী ন রসুল ন ইবগ সিদ্দিকা মাইয়াফা ওয়া উম্মু সিদ্দিকা ইবার হাসিও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফেরেশতারে তাফাইয়ে ইনসানের সকল মালি তো ইমানের ভিতরে ইতারা আল্লাহর ইবাদত করে দে আল্লাহর নাফরমানি নগরে দে লা ইয়াসুন আল্লাহ মা আমারাহু ইতারা আবাদান আর জি ফেরেশতা কল নিসলামিয়া অতু ইতারা আল্লাহর ইজিন ছাড়া নালামি ইয়ানো ওমা নাতানাজ্জালু ইল্লা বিআমরি রাব্বিক আল্লাহর ইজিন ছাড়া জিবরিল কোনদিন আইনা পারিব নিছে তো ইতারা দিন রাত গরিয়ার আল্লাহর ইবাদত করে দে ইতারা তো কিনো যাবে দে ইতারা তো তাআব ন দে বল ন করে দে ইয়ানোর ইমান نعم مثلا انبياء كل البوتره عفوا ملائكه كل البوتره خدوم ملائكه خدوم مختلف خم دي مثلا جبريل عليه السلام يبارك خم كيشيل وحي نازل غرا وحي فرغرا الله سبحانه وتعالى ترفتو انبياء رسول الحسه وحي انون يبقى جبريل عليه السلام خميان اشيل مثلا ميكائيل الخام زرر متعلق بموكل كتي وغيره اسرافيل باشنجا مدفودون يا مترقاقي ملك الموت باسي بروح بزغران بعد مالك بلوه جباني كي جهنم الخازن جهنم الدروان عند الله أرهدو في رستاسي ترخام أجينا مني فوين باشوي باشا سرمشا أولي معرفة مدي معرفة ما سرمشا أولي فورانا بان أجي الله سبحانه وتعالى غفير رستاسي فلا يتر معتاري مدي خدون في رستاسي دي يترخامين فولانا معتاري ينزو تو أجو فوافر مدي معرفة مدي أجو فارنو أجي سرمش فورد دي تو يوم مدي جيه في رست তো আল্লাহ তরফত এবার আল্লাহ তরফত ওদিন এবার ওদের আওয়ামে রাইব ওদের লেখো এবার মোতালেক এবার অমর লেখো এবার হয়াত লেখো এবার রিজিক লেখো তো সারগান চেস লেখাবি এবার আঞ্জাম এবার আমাল তো ইনদিল্লাহ আর উদম ফিরিস্তা আছে দে সুবহানাল্লাহ বনি আদমর আমাল ওর হেফাজত করা আমাল লেখা ইতারার আমল নামা লেখা ফিরিস্তা ইতার রাখামিন বনি আদমর আমল নামা লেখিব হেফাজত করিব কিতাব উম্মাদি আর হুদুম ফিরিস্তা আছে খবর মাদি সওয়াল করিব ইতার রাখাম বানাইন ইতার রাখাম বাস মহিত গিয়ে মহিতর দমন করে খালাস ইতার মহিতর বগারাইব সওয়াল করিব মার রাব্বুকা মা দীনুকা মানে ইতার রাখাম সওয়াল করা ইনদিল্লাহ মুখতালিফ মালাইকা কুল জিন আল্লাহ বুলারা মুখতালিফ আমাল তো আরা আমাল ও নিসবাত করিন দি জিন কোরআন হাদিস তাছে সাই আরা তরফ তো না বানাইম ফলানা রিওয়ায়াত মাদি হই ফলানা ওলি লা إن غيب جنيس إن إثبات قلت قرآن الصحيح حديث زي حديثنا إن لرارا كي قريم أعمالي نسبات قريم إترى الصفات وغيرها وغيرها نعم طيب على كل حال في رستيبة الله الخاص بندا الله يبيشو محبت قري تو سفارتيو محبت قرا قريبو কথা বুঝছো না আল্লাহ এই যে কিসের পছন্দ করে এই কিসের আরাতু পছন্দ করা হবে আর না আর ইমান কামিল বেসা বারা ফেরিস্তারি কি করি মোহাব্বত করি ফেরিস্তারা মোহাব্বত করি আলহামদুলিল্লাহ ফাতিরিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ জাইলিল মালাইকাতি রুসুলান উলি আজনিহাতিন মাসনা ওয়া থুলাথা ওয়া রুবা আল্লাহ দিকে হার ফেরিস্তা তো ফাঁকাছে কি এর দিয়ান দিয়ে কি এর তিনন দিয়ে কি এর সারিয়ান দিয়ে আল্লাহ দিয়ে तो যেত মর্তবা ফেরেশতা যেত মর্তবা উঁচু হইব এই তো আল্লাহ এবারে ফাঁক বেশি দে তো সবচেয়ে বিগুণতর মর্তবা ফেরেশতার ভিতরে হন্না জিবরিল আলাইহিস সালাম আল্লাহ এবারে হওয়ান ফাঁক দিয়ে 600 জানা 600 ফাঁক দিয়ে সুবহানাল্লাহ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أجل তো এই হাদিস মানে আসলে হতে ফেরেশতা কলো তো ফাঁকটা কি তারা ফাঁকলো উড়ে যদি তারা তালিব ইলম দেখে তালিব ইলম শরীয়তের ইলম তলব করে দেখে ইন্নাল মালাইকাতা লা তাদউ আজনিহাতাহা রিদান বিমা ইয়াসনা তালিব ইলম ওর দিকে বলে ফাঁক বঙ্গুরি বলে কি ফাঁক বঙ্গুরি এবারে তালিব ইলম ওর ইজ্জত গরি কদর গরি তালিব ইলম ওর ইজ্জত কদর গরি ফাঁক বলি তারা বঙ্গুরি ফেলে ইজ্জত করে দি ইয়া আল্লাহ ফিরিস্তাই তালিব ইলম ওর খন্দিলা ইজ্জত করে আর তোরা ইজ্জত না করি
আর طالب علمর ইজ্জত নগরী طالب علمর কদর নদী ফেরেশতা এখন দিলা কদর দিয়ে দেবে না হয়তো ফাঁক বঙ্গুরি ফেলে আর বাজ উলামা হলো দিলা তাদা আজিনা হada মানে ফাঁক ফাঁক বিসাদে কত বিদারি ফাঁকর অত্তু চলি বললা ফাঁক বিসাদে ফাঁকর অত্তু যায় বললা আর বাজ উলামা হলো না ফাঁক বিসাদে না ফাঁক বঙ্গুরি ফেলে দে طالب علمর ইজ্জত করি রে لا تضع أجنحتها. طيب على كل حال فرشتة مبارك مخلوق غيبي مخلوق نوراني مخلوق عابد تو عربي من فرشتة محبوب غيري فرشتة وجود إيمان ركي. نعم.